بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون। अब आप भी पढ़ लीजिए। وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि जब नून पर शद आ जाए तो उसमें गुन्ना होगा। आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। नून और सीन मिलाकर पढ़ेंगे आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون। جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء। السلام عليكم ورحمة الله।